हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग आपण मानक स्वागत करुच्ची आशा करुच्ची आपण माने समस्ते भलरे थिबे। आजिर ए सेशन रे हम आलोचना करिबा पिला माने ओडिया ग्रामर रो किछि इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन गुडी को एथरा में आलोचना करिबा। आगामी ओत्र पुलिस रो जते सारा अपकमिंग एग्जाम अछि जेमति कि आपनकर फॉरेस्ट गार्ड गला फॉरेस्टर एक्साइज कांस्टेबल आरआई एआरआई ओमिनो एसएफएस आईसीडीएस सुपरवाइजर जते सारा आगो को अपकमिंग एग्जाम अछि पिला माने तो ओडिया ग्रामर रो आपण मन पई बहुत ही हेल्पफुल रहिबो। तो ओडिया ग्रामर रो बहुत सारा ऑलरेडी क्लास कराई तो प्लेलिस्ट रो अछि तो आपण माने जाईकी देखि नंतु। जदि प्रथम करी चैनल रे आसती ताहाले चैनल को सब्सक्राइब करंतु जा फल रे कि आपण माने नुआ नुआ क्लास देखिबा को पाई परिबे। तो चलंतु पिला माने देरी न करी आरंभ करिबा क्लास। तो देखंतु फर्स्ट क्वेश्चन रहिछि स्थापन एहारो विशेषण रूपटी कोन हबो। स्थापन एहारो विशेषण रूपटी कोन हबो। स्थपित ना स्थापित ना स्तपित ना स्थान पिला माने कोडा बर राइट आंसर। ए राइट आंसर इज आपनकर ऑप्शन नंबर बी पिला माने स्थापित। स्थापन रो यार विशेषण रूपटी हे जबो पिला माने स्थापित। तो ऑप्शन नंबर बी इज आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि एक पदरे प्रकाश करो। तो संकित रो एक पदरे प्रकाश कले कोन हबो पिला माने। तो संकित माने कोन पिला माने संकित माने होउछि पिला माने भय करिबा बा डरिबा बा डरी जिबा संकित माने रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए देखंतु जहाँ संकुचित होइछि ना जहाँ को संकुचित करा जाइछि ना जे शंकारे पीड़ित होइछि ना जे आशंकारे पड़िछि। संकित संकितर एक पदीकरण कौन हम कौटा हम राइट आंसर एमान भितरे राइट आंसर जो आपनकर ऑप्शन नंबर सी जो आपनकर राइट आंसर पिला माने जे शंकारे पीड़ित होइछि संकित मन रखिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि संजोगर विपरीत शब्द कौन हम पिला माने। संजोगर विपरीत शब्द कौन हम असंजोग ना विजोग ना विजोग ना विजोग। संजोगर कोड हम पिला माने विजोग ना तो कोड हम राइट आंसर विजोग। शुद्ध रूप कोड हम पिला माने विजोगर मन रखिबे। संजोगर तार विपरीत शब्द हो विजोग। तो ऑप्शन नंबर बी तो विजोग ऑप्शन नंबर बी जो आपनकर राइट आंसर विजोग एटा होची शुद्ध रूप। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि एही डेस कार्यटी करिबा मो पक्षरे संभव नहे। तो एथिरे आमे दुरूह लगाइबा पिला माने केउ दुरूह लगाइले वाक्यटी असंपूर्ण हबो पिला माने केउ बनानटी लगाइबा दुरूहर केउ बनानटी लगाइबा पिला माने चारोटी ऑप्शन देछि दुरूह राइट आंसर कोड हबो। राइट आंसर इज आपनकर ऑप्शन नंबर बी दुरूह दरे हसुकार रे दीर्घकार लागिबो दुरूह एही दुरूह कार्यटी करिबा मो पक्षरे संभव नहे। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि कोनोसी एक निर्दिष्ट विषय उपरे वक्तव्य प्रकाश पाउथिबा वाक्य को कोन कुआछे। कोनोसी एक निर्दिष्ट विषय उपरे वक्तव्य प्रकाश पाउथिबा वाक्य को कोन कुआछे। विस्मय सूचक कुआछे ना विषय सूचक कुआछे ना नास्ति सूचक कहिबा ना विवृत्ति सूचक कहिबा कोडा राइट आंसर। कोनोसी एक निर्दिष्ट विषय उपरे वक्तव्य प्रकाश पाउथिबा वाक्य को केउ वाक्य कहिबा केउ वाक्य कुआछे पिला माने ताकम कहिबा विवृत्ति सूचक वाक्य कुआछे। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा वीरभद्र बाबू परिबा काटिथिले एई वाक्य रे क्रियापद कोटा पिला माने। वीरभद्र बाबू परिबा काटिथिले एही वाक्य रे क्रियापद कोटा वीरभद्र ना काटिथिले ना परिबा ना बाबू कोडा राइट आंसर। राइट आंसर इज आपनकर ऑप्शन नंबर बी पिला माने काटिथिले काटिथिले तो यहाँ हूँ पिला माने क्रियापद मन रखिए। तो जदि आपण को एथिरे कर्ता जदि पचारि थांता ताहले कोटा ही थांता पिला माने कर्ता मन रखिए वीरभद्र वीरभद्र हूँ पिला माने कर्ता आ परिबा एटा हूँ कर्म मन रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपनकर राइट आंसर काटिथिले तो यहाँ हूँ पिला माने क्रियापद। तो नेक्स्ट देखिबा अर्णव काहार प्रतिशब्द पिला माने अर्णव काहार प्रतिशब्द ग्रामर ना समुद्रर ना पुष्करिणीर ना चढ़ागर। अर्णव काहार प्रतिशब्द काहार पिला माने मन रखिए समुद्रर प्रतिशब्द
ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବାଞ୍ଛିତର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ବାଞ୍ଛିତର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଅବାଞ୍ଛିତ ପିଲାମାନେ। ବାଞ୍ଛିତର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଇଯିବ ଅବାଞ୍ଛିତ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ତ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଜଣେ ଅଭିଜାତ ବଂଶଧର ଥିଲେ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଜଣେ ଅଭିଜାତ ବଂଶଧର ଥିଲେ। ଆମେ ଏଥିରେ କେଉଁ ବନାନଟି ଲଗାଇବା? କେଉଁ ବନାନଟି ଲଗାଇବା ପିଲାମାନେ? ଅଭିଜାତର କେଉଁ ବନାନଟି ଲଗାଇବା? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଅଭିଜାତ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ ଏଇ ବନାନଟି ଶୁଦ୍ଧ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବୈଜ୍ଞାନିକର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ବୈଜ୍ଞାନିକର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଏ ଭିତରୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ବରେ ହର୍ଷିକାର ଲାଗିବ ପିଲାମାନେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବିଶେଷଣ ପଦର ବ୍ୟବହାର ବାକ୍ୟର କେଉଁଠାରେ କରାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ବିଶେଷଣ ପଦର ବ୍ୟବହାର ବାକ୍ୟର କେଉଁଠାରେ କରାଯାଇଥାଏ? କ୍ରିୟା ପରେ ନା ବିଶେଷ ପୂର୍ବରୁ ନା କର୍ମ ପୂର୍ବରୁ ନା କର୍ତ୍ତା ପରେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ବିଶେଷ ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥାଏ। ବିଶେଷଣ ପଦର ବ୍ୟବହାର ବାକ୍ୟର ବିଶେଷ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କରାଯାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବିନୟର ସହିତ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ବିନୟର ସହିତ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ସବିନୟେ ନା ବିନୟ ସହିତେ ନା ବିନୟ ସହ ନା ସବିନୟରେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ବିନୟର ସହିତ ସବିନୟରେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମନ ସୁଖ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ମନ ସୁଖ ଏହାର ଏକ ପଦୀକରଣ କ'ଣ ହେବ? ମନର ସୁଖ ନା ମନକୁ ସୁଖ ନା ମନରେ ଥିବା ସୁଖ ନା ମନ ନିମିତ୍ତ ସୁଖ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ମନ ସୁଖ ମନର ସୁଖ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କନିଷ୍ଠ ଶବ୍ଦଟିର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? କନିଷ୍ଠ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ବରିଷ୍ଠ ନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ନା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପିଲାମାନେ। କନିଷ୍ଠର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଇଯିବ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଠିକ୍ ଶବ୍ଦ? ତ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷିତ ହେବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ତ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ? ତ ଦୁଃଖର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? ଦୁଃଖର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ କେଉଁଟା ହେବ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ ଦୁଃଖ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଠିକ୍ ହେବ? ଗଣେଶର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟା ହେବ ଗଣେଶର? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଗଣେଶ ତାଲବ୍ୟ ସ ଲାଗିବ ପିଲାମାନେ ଗଣେଶ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ଏକ ଶୁଦ୍ଧ? ତ ଶିକାରର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? ଶିକାରର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ କେଉଁଟା ହେବ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ଶିକାର ଦେଇଛି। ତ ଆମେ ଏଥିରେ କେଉଁ ଶିକାର ଆମେ ବାଛିବା? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ତ ଦନ୍ତେଶ ଲାଗିବ ନାହିଁ କି ବୁଧନେଶ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଶିକାରରେ। ତ ଏଇ ଦୁଇଟି କଟିଗଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଆଣ୍ଡ ବି এই দুইটি অপশন কোড হব। কোড হব রাইট আনসর। রাইট আনসর হচ্ছে আপনার অপশন নম্বর বি পিলামানে তালব্য স্বরে হর্ষিকার লাগিব শিক্ষার তালব্য স্বরে দীর্ঘইকার লাগিব না মনে রাখবে। তো অপশন নম্বর বি যাব আপনার রাইট আনসর। তো নেক্সট কোশ্চেন দেখা কেউটি শুদ্ধ শব্দ? তো সাহসর শুদ্ধ রূপ কোড হব পিলামানে আমি এথিরে বাছিবা চারিটি অপশন মধ্যরু সাহস হব না সাহস হব?
तो देखंतु ऑप्शन नंबर सी एंड डी देखंतु तो साहसरे तो तालव्यस लागिबो नै पिला माने तो ए दुईटी कटि गला आमे दुईटी बाछिबा ऑप्शन नंबर ए एंड बी साहस हबो ना साहस हबो कोडा राइट आंसर राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर बी पिला माने साहस हबो साहस साहस हबो नै पिला माने तो ऑप्शन नंबर बी जो आपनकर राइट आंसर तो नेक्स्ट देखिबा केउटी ठीक शब्द तो अभिलाषर शुद्ध रूप कोडा हबो पिला माने अभिलाषर शुद्ध रूप कोडा हबो कोडा राइट आंसर राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर सी अभिलाष भरे अशिकार बुदनेस लागिबो अभिलाष ऑप्शन नंबर सी तो नेक्स्ट देखिबा केउटी शुद्ध शब्द तो पुरीर शुद्ध रूप कोडा हबो पिला माने कोडा हबो आपनकर राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर सी परे हर्षुकार रे दीर्घइकार लागिबो पुरी तो नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही ठीक वाक्य बाछ तो चारिटी सेंटेंस देछि पिला माने तो भितर कोडा हबो शुद्ध वाक्य तो देखंतु ऑप्शन नंबर ए आम देशर बहुत लोक माने गरीब अटंती तो यहाँ भूल गला पिला माने कौन पाई भूल है तो बहुत तो यहाँ मध्य लगी बहुवचन लोक माने मध्य लगी बहुवचन तो एका थरके दुईटी बहुवचन लगी तो से यहाँ भूल गला तो ऑप्शन नंबर बी देखंतु आम देशर बहुत लोक गुड़िक तो बहुत लगी पुणी लोक गुड़िक लगी तो से यहाँ मध्य भूल गला आम बाछिबा ऑप्शन नंबर सी एंड डी आम देशर बहुत लोक गरीब अटंती ऑप्शन नंबर डी मध्य देखंतु आम देशर बहुत लोक गरीब अटंती तो बहुत लोक तो ये ठीक अच्छे आम एम बाछिबा गरीब कौटा हम सठिक कौटा हम राइट आंसर एम भितर राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर डी पिला माने आम देशर बहुत लोक गरीब अटंती तो गरीब रे हर्षिकार लगे पिला माने तो ऑप्शन नंबर सी देखंतु गरीब रे दीर्घकार लगी तो से यहाँ भूल गला तो ऑप्शन नंबर डी जो आपनकर राइट आंसर आम देशर बहुत लोक गरीब अटंती तो गरीब रे हर्षिकार लगे तो ऑप्शन नंबर डी तो नेक्स्ट देखिबा शुद्ध वाक्य बाछ बॉम्बे भारतर बृहत्तम नगरी तो चारिटी ऑप्शन देछि तो एमान भितर शुद्ध वाक्य कोडा हो पिला माने तो बृहत्तम आम बाछिबा प्रथमे तो देखंतु बृहत्तम ऑप्शन नंबर ए यहाँ ठीक अच्छी पिला माने तो ऑप्शन नंबर बी बृहत्तम भूल अच्छी ऑप्शन नंबर सी देखंतु बृहत्तम ठीक अच्छी ऑप्शन नंबर डी देखंतु बृहत्तम भूल अच्छी तो आम दुईटी ऑप्शन नंबर ए एंड सी देखिबा कोडा हम करेक्ट आंसर कोडा हम राइट आंसर तो नगरी शुद्ध रूप कोडा हम पिला माने नगरी बॉम्बे भारतर बृहत्तम नगरी नगरी आम बाछिबा कोडा हम राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर ए जी आपनकर राइट आंसर बॉम्बे भारतर बृहत्तम नगरी तो रे दीर्घकार लगे पिला माने हर्षिकार लगे तो ऑप्शन नंबर सी देखंतु बॉम्बे भारतर बृहत्तम नगरी तो रे हर्षिकार लगिला तो से यहाँ हम ना तो ऑप्शन नंबर ए जो आपनकर राइट आंसर बॉम्बे भारतर बृहत्तम नगरी ऑप्शन नंबर ए तो नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही भूक अच्छी कहले कले एगुड़िक केउं प्रकार क्रिया पिला माने भूक अच्छी कहले कले एगुड़िक केउं प्रकार क्रिया सकर्मक ना समापिका ना अकर्मक ना असमापिका क्रिया तो एगुड़िक होची पिला माने असमापिका क्रिया मन रखिबे तो असमापिका क्रिया क्या कहुए जो क्रियार व्यवहार द्वारा वाक्यर अर्थ संपूर्ण रूपे प्रकाश पाए ना माने वाक्यटी कंप्लीट हो नथिबो ताको हम कहबा असमापिका क्रिया बोली कहबा आ समापिका क्रिया माने जो क्रियार व्यवहार द्वारा वाक्यर अर्थ संपूर्ण रूपे प्रकाश पाए बा कंप्लीट होता ताको हम कहबा समापिका क्रिया बोली कहबा मन रखिबे तो भूक अच्छी कहले कले एगुड़िक होची असमापिका क्रिया माने कंप्लीट हबो नाही तो ऑप्शन नंबर डी होची आपनकर राइट आंसर तो सकर्मक क्रिया क्या कहुए पिला माने जो क्रिया कर्म थाए पिला माने जो क्रिया कर्म थाए ताको हम कहबा सकर्मक क्रिया बोली कहबा जो क्रिया कर्म न थाए ताको हम कहबा अकर्मक क्रिया बोली कहबा ए सब मन रखिबा आवश्यक तो ऑप्शन नंबर डी पिला माने तो नेक्स्ट देखिबा जो पद कौन सी कार्य को बुझाए ताको केउ पद कहुए पिला माने विशेषण ना अव्यय ना विशेष्य ना क्रिया पिला माने कौन कहुए ताको हम कहबा क्रियापद बोली कहबा पिला माने जो पद कौन सी कार्य को बुझाए ताको हम कहबा क्रियापद कहबा मन रखिबे तो विशेषण पद क्या कहुए पिला माने
ବିଶେଷଣ ପଦ ମନେ ରଖିବେ ଯେଉଁ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦର ଗୁଣ ଅବସ୍ଥା ସଂଖ୍ୟା ବା ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବିଶେଷଣ ପଦ କହିବା। ଆଉ ଅବ୍ୟୟ ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ପଦମାନଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ବଚନ ବିଭକ୍ତି ଭେଦରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅବ୍ୟୟ ପଦ କହିବା। ଆଉ ବିଶେଷ ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବିଶେଷ ପଦ କହିବା। ଯେମିତିକି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବୁଝାଉଥିବ ଜାତି ବସ୍ତୁ ଗୁଣ ବା କ୍ରିୟାର ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବିଶେଷ ପଦ ବୋଲି କହିବା ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପଦ କେତେ ପ୍ରକାର ପିଲାମାନେ ପଦ କେତେ ପ୍ରକାର 2 ପ୍ରକାର ନା 4 ପ୍ରକାର ନା 3 ପ୍ରକାର ନା 5 ପ୍ରକାର କେତେ ପ୍ରକାର ମନେ ରଖିବେ ପଦ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ 5 ପ୍ରକାର କ'ଣ କ'ଣ ବିଶେଷ୍ୟ ବିଶେଷଣ ସର୍ବନାମ କ୍ରିୟା ଅବ୍ୟୟ ମନେ ରଖିବେ। ତ ପଦ ହେଉଛି 5 ପ୍ରକାର କ'ଣ କ'ଣ ବିଶେଷ ପଦ ବିଶେଷଣ ପଦ ସର୍ବନାମ ପଦ କ୍ରିୟା ପଦ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କ୍ରିୟା ପଦରୁ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଧାରଣା ମିଳିଥାଏ ପିଲାମାନେ କ୍ରିୟା ପଦରୁ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଧାରଣା ମିଳିଥାଏ ବିଶେଷ ବିଶେଷଣ ସର୍ବନାମ ନା କାଳ ପୁରୁଷ ବଚନ ନା ଅବ୍ୟୟ କ୍ରିୟା ବଚନ ନା ବିଶେଷ ପୁରୁଷ କାଳ କ୍ରିୟା ପଦରୁ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଧାରଣା ମିଳିଥାଏ କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି କାଳ ପୁରୁଷ ବଚନ ଏଗୁଡ଼ିକ ଧାରଣା ମିଳିଥାଏ କ୍ରିୟା ପଦରୁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଅନ୍ୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତାକୁ କେଉଁ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଅନ୍ୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତାହା କେଉଁ କ୍ରିୟା ସକର୍ମକ ନା ଦ୍ୱିକର୍ମକ ନା କର୍ମକ ନା ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଅନ୍ୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା କହିବା। ଯେମିତିକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପିଲାମାନେ ହସାଇବା ମାନେ ସେ ନିଜେ ନ ହସିକିରି ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ହସାଇବା ହେଇଗଲା କନ୍ଦାଇବା ଚଲାଇବା ଧରାଇବା ଦେଖାଇବା ଶୁଆଇବା ଏସବୁ ହେଉଛି ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା ସେ ନିଜେ ନ କାନ୍ଦିକିରି ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ କନ୍ଦାଇବା ଚଲାଇବା ମାନେ ସେ ନିଜ ନ ଚାଲିକିରି ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଚଲାଇବା ମାନେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦିଆଇବା ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟାର ମୂଳ କ୍ରିୟା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଦିଆଇବା ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା ପିଲାମାନେ ତ ତାର ମୂଳ କ୍ରିୟା କ'ଣ ହେବ ଦେବ ନା ଦେଖିବା ନା କୁହାଇବା ନା ଦେଖାଇବା କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ ଦେବ ହେବ ପିଲାମାନେ ଦିଆଇବା ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟାର ମୂଳ କ୍ରିୟା ହେଉଛି ଦେବ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା ପିଲାମାନେ କେଉଁଟି ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା ଶୁଣିବା ନା ଭସାଇବା ନା ଦେବା ନା ଭାସିବା ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଭସାଇବା ପିଲାମାନେ ଭସାଇବା ହେଉଛି ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା ମନେ ରଖିବେ। ତ ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଅନ୍ୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିବା ସେ ନିଜେ ନ ଭସିକରି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଭସାଇବା ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ।